चल है बेटा, ये आपकी किताब है और इसका सबक हम पढ़ रहे हैं ग़ज़वा बदर। ठीक है, तो बेटा ग़ज़वा बदर का ये जो सवाल है हमारे पास इस तरह है। आज है 12 जनवरी और हम इसका सबक पढ़ेंगे कि ग़ज़वा बदर जो है इसके वाक़यात आपने अपने अल्फाज में लिखने हैं। ठीक है, कि आपने ये जो सबक पढ़ा है इसमें से आपने इसके वाक़यात जो हैं वो खुद से लिखने हैं। मैक्सिमम 1 से 2 पैराग्राफ में लिखा जाएगा, इसलिए मैंने खुद नहीं लिखा। आप खुद अपनी मर्ज़ी से जो आपको समझ आए आप इसमें बयान कर सकते हैं। ऐसा होगा कि सबसे पहले कि ग़ज़वा बदर क्यों पेश आया। ग़ज़वा बदर इसलिए पेश आया कि मुसलमान और कुफ़ार के दरमियान ये पहला मार्का था जो बदर के मुकाम पर पेश आया, इसलिए इसको ग़ज़वा बदर कहा जाता था। इसके वाक़यात और असबाब क्या थे, सबब क्या था इसका, कि वजह इसकी क्या बनी कि ग़ज़वा बदर का असबाब ये था कि कुरैश मक्का इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे। उन्होंने मुसलमानों में इतना जुल्म सितम मुसलमानों के साथ इतना जुल्म सितम किया कि जब मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले आए तो कुफ़ार मक्का के लिए इस बात को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, कि मुसलमान मदीने की खुशहाल ज़िंदगी बसर करें। कुरैश मक्का को एक ख़तरा लाहिक हो गया, क्योंकि वो ये ख़तरा महसूस करने लगे कि अगर मुसलमानों में ताकत ज़्यादा आ गई तो वो उनको और उनकी तजारत को नुकसान पहुँचाएंगे। उनकी मशीयत का इन्हिसार तजारत पर ही था। ग़ज़वा बदर की फ़ौरी वजह कुफ़ार का वो तजारती काफ़िला बना जो इन्हीं दिनों मुल्क शाम गया हुआ था, क्योंकि इस काफ़िले की वजह ये थी कि उसका सरबराह जो था अबू सुफियान था। कुरैश ने इस तजारती काफ़िले का मुनाफा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करने में लगाकर उसका इरादा पुख्ता कर लिया। इसमें उनके पास 1000 ऊँट और 50,000 दिनार की मालियत का साजो सामान था, जबकि कुफ़ार का ये तजारती काफ़िला जो था वो मदीना के करीब पहुंचा तो अबू सुफियान खौफज़दा हो गए और कहने लगे कि मुसलमानों के काफ़िले को लूट ना लें, इसलिए उनसे मदद के लिए मक्का पैगाम भेजा। जब कुफ़ार मक्का अबू सुफियान का पैगाम मिलते ही जंगी तैयारियों के साथ 1000 का लश्कर लेकर मुसलमानों से मुकाबला करने के लिए चल पड़े, तो कुफ़ार मक्का के लश्कर का सरदार जो था अबू जहल, उसके पास 100 घोड़े और 600 ज़िरें थी और सैकड़ों ऊँट भी शामिल थे। कुफ़ार मक्का के इस लश्कर ने बदर के करीब अपना पड़ाव डाला, यानी कि वो उनके करीब रुक गए। ठीक है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफ़ार मक्का के लश्कर की ख़बर मिली तो उन्होंने उनका रास्ता रोकने के लिए बदर की तरफ चलना शुरू कर दिया। इस तरह 313 मुसलमान उनके साथ थे और इस पूरे दस्ते में सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊँट उनके पास थे, जिनमें से हर ऊँट पर 2 या 3 लोग जो थे वो सफ़र कर सकते थे। कभी वो अपनी बारी बदल लेते थे। इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान जो हैं ये रुए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाले ना रहे तो कोई भी तेरी इबादत करने वाला नहीं रहेगा। तो इस बात पर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ कबूल की और फिर क्या हुआ कि वहाँ पे फ़रिश्तों के ज़रिए मुसलमानों के लश्कर की मदद से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और इतना पानी आ गया कि कुफ़ार के इलाके में कीचड़ हो गया। इस तरह ये पेशकदमी रुक गई और मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए। ठीक है, तो अब इसके वाक़यात क्या थे जो कि आपने लिखने थे। इसके वाक़यात में सबसे पहली बात आप ये लिखेंगे कि ये वाक़या जो था 17 रमज़ानुल मुबारक को 2 हिजरी के वक्त पेश आया। उस ज़माने के मुताबिक ये एक इनफरादी मुकाबला था
اور اس میں کفار مکہ کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید مقابلے کے لیے نکلے تھے۔ ان تینوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبیدہ اور حضرت حمزہ اور حضرت علی مقابلے کے لیے نکلے تھے۔ یہ تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عبیدہ نے شیبہ سے، حضرت حمزہ نے عتبہ سے اور حضرت علی نے ولید سے مقابلہ کیا، ٹھیک ہے۔ تینوں کافر اس پہلے مقابلے میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ اس مقابلے کا انجام کفار مکہ کے لیے برا ثابت ہوا اور انہوں نے غصے سے بے قابو ہو کر حملہ کر دیا اور عام لڑائی شروع کر دی۔ مسلمانوں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کفار کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ اسی واقعے میں ابو جہل جو کفار کے لشکر کی قیادت کر رہا تھا، وہ 2 بچوں ماؤس اور ماج کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ ان سرداروں کی وجہ سے کفار مکہ کے حوصلے جلد ٹوٹ گئے اور ان کی ہمت جواب دے گئی۔ بالآخر مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ اس جنگ میں فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی۔ غزوہ بدر میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں کی طرف سے 14 صحابہ کرام نے شہادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی اور تمام مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر ایک خاص اور اہم بات کہ مسلمانوں نے اس جنگ میں قید ہونے والے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا اور ان میں جو مسلمانوں کو جو کھانا خود کھاتے تھے وہی قیدیوں کو دیتے تھے اور ان کو قیدیوں کو فدیے کے طور میں پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ انہوں نے 10 لوگوں کو پڑھایا اور ان سے کسی بھی قسم کی زیادتی کیے بغیر ان کو آزاد کر دیا، جس سے متاثر ہو کر بہت سے قیدی جو تھے مسلمان ہو گئے۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے جو کہ بہت لمبا ہے، تفصیل سے ہے، اس لیے میں نے اتنا لمبا نہیں لکھا۔ آپ نے اس کو اپنے خیالات کے مطابق مختصر طور پر اس واقعے کو آپ نے بیان کرنا ہے۔ خاص باتیں آپ نے اس میں لکھ دینی ہے۔ سب سے خاص بات یہ لکھیں گے کہ یہ کب شروع ہوا، کس ڈیٹ کو ہوا اور اس میں کون کون سے لوگ شامل تھے، اس میں کس چیز کا نقصان اٹھایا گیا، کفار کو کیا تکلیفیں پہنچی، مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، کتنے لوگ اس میں سے قتل ہوئے اور کتنے گرفتار ہوئے، پھر قیدیوں کے ساتھ جو سلوک تھا۔ آپ نے غرض اپنے ہی الفاظ میں اس کو بیان کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 40 کا سوال نمبر 2 آپ نے اپنے الفاظ میں لکھ کر یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔